bisa thonaran bisa yang boleh department ani department norok saimang kana ang hingeke ani ke held by ARDD অর্থাৎ স্বাস্থ্য মন্ত্রী বাই পশুপালন মন্ত্রী আনি দপ্তর ওয়াক দङ টক দङ পুন দङ তাখম দङ মুসুক দङ টক দङ অবরগ্ন চিনি বুখুক রগ্ন बेनिफिशियारि थायो बाहायके बरगना रां पैसा करा खाइमान वाक केबो वाक फाम रिवoi केबो पुन रिवoi केबो वाक थैजांनाय रग दङ केबो टक रिवoi अबहायके शुधु बोरि रगनो चिमि सिताबो गोबां कुक स्किम रिवoi जों ताबो बरगनो अंपनानि नाय दङ याकं याफाङो बाजारिनानि नाय दङ अबहायके जों सामन थांनाय दं ताको टेबो जों abo sudah edisi amcai ni bagi si mia, cini sakri rok, jeng tapi cini sara 8,000 hai post kali tu, edisi wo, master ro cini si sara 6,000, jadi ni te komunitas ani department ani dua department ni si sara 700 hai ani post kali, sadarun DDA rok, komuni office assistant rok, doktor ani health rok, tabung ang bas kanggo khorok beri doktor naik dong. Specialist doctor, veterinary doctor সাতজন আনা হয় তো যতন তিনটি প্রসার মানে ডক্টর হুগাকে 85,000 কন্ট্রাক্ট বেসিসে পয়লা বড় বেতন veterinary doctor হুগাকে 52,000 পয়লা বেসিসে বড় বেতন রেগুলার ওলো বড় রেগুলার নাংনাই এর পরেবো আবো এডিসিন উমান নাই জেনারেল তংনাই আবার উমান নাই তাবো নার্স 90 জন হাই নার্স নাং আনি আরো থেরেংবার হসপিটালে সিমিছে তাবো মাত্র আনারো 9 জন আসতো তবে 150টা বেড থাকে 90 জন আনারো নার্স না চিন্তি প্রসর নার্স থাকে কমন তো তো ইয়েদেবা এই আওহাইরো জেনারেল তো এডিশন তো এই ব্রাসা হান্ডেন जों বাহিকে বরফন খাইনানি জব রিমানানি সেপসাপ খাইমান আবু ক্যাবিনেট মিটিং এসি মিটিং ও जों सिङो साव सिं नायमा थांकरै सिनि चला सिख्ला र गोबां मा दङैको बरफ जरा फान गोनां सें गोनां खासिगि माननाय बरफनि बागै जों 1200 जना एडिसि पुलिस नाहारनानि बागै जों प्रस्ताब नाहारै राज्य सरकार माताबो जों फाइनान्शियल इयार बाजेट एडिसिनि बाजेट स्टेट गभर्नमेन्टनि बाजेट एडिसिओ 1200 जना चिनि प्रसाद पुलिस नानानि बागै नरो बाजेट पेस खाइदिनि चिठी खामानि आ चिठी दाबो रिप्लाइ फाइजाक ब फरन चिमि नरो एडिसि पुलिस नाहारनानि आबचन साहाल दिनि राज्य सरकार साहाल इगे चिनि बागे कक्तमा काम जों फाइमानि यागुलो दाबो जों आसाम खाइदों दाकुते बुखुक सं जों आसुके दाबो साउन तांलाइ दङ केबो नगा आसुगि तंले नाव हनि मानो चिनरो आसे रिग्राबे फानो फाइया तिनि गिला तलि रगो हाइनो सालाइ दङ तामो खालायनानै थाङै दं अकनो जों तिब्रा सारावनो जतनो इंलिश मिडियामाव लेखा फोरोंनायनि बागै जों दाबो जत एडिसि बिसनि जत स्कुल रगनो इंलिश मिडियामाव दाबो कनभार्ट खाइ दं इभेन अबहाय खाइ दं जों क्लास 12 जरा जों तिब्रा सारावनो रां पैसा करै बय बायरिमाया मास्टार बेतन रिमाया Class 12 of the Kwrak Khainani bagi residential school clay sini sere hugo tongeni basapati rokno English medium mo porenani sep sapani naito nok rui gaireng nok tangime nok kabai kabang manti prasarok borok no chung tabo financial year nok ni kaise scheme nok kuri rokno nok renani scheme bahini chung tabo khalai tong jotono motamoti nok নাই बसाय बसानो माइ दैसारि ओइ नखंनो सामति खेनै फियाबा सिनि बुखुक रंनि यागो जों बाहायके रांरि माननाय बाहायके रां सगिरि माननाय बरकनो साइसं साक बासागनानि रां थं जों बाहायके खायमानाय आबनि बागै जों ताबो वान सगलायका बुरि रगनो नो वुमेन बेस जों अकरिने स्किम खायनाय बुरि रगनो जों सिगां बरकनि या फावसे रां लनाय
aboni bai maharaja ano tini samani simu masaka maharaja tini saw kamal nang khumulung tongbe ang phayano tam khainani Manipuro burirokni alada supermarket tong hai khumul longo bahaino जों वाइ सेबैनो 100टा 200टा रूम गोनां सुपारमार्केट थानाय आ जागा बुरिरक सिनि बुखुक रक खतुं फालनाय बोरै रिगनाय फालनाय बोरै गयना गांथि फालनाय बोरै मुखितुं फालनाय बोरै जुता फालनाय बोरै जत रेस्टुरेंट खानि बोरै खेती प्रसाद बुरिरक नमंग आरा एकदम दाइथा थाव के बानिया खाइरेने खाइ ये तिनि आंकरि फानो बरक गुरिलाय नायलाय खानि तापो गानथानि मेसेज सफैका बुबाग्रा मेसेज खाइका बरक एकते जागा नायलाय खानि जों बुरिरकनि बागै अमाइके बुमारकनो